Uy, pa QC Hall. Tara, magbang tayo tricycle. Uy, sabi ko hawakan mo. Dito tayo magabang. Doon. Wala na po kapatid yan. Hindi, malay mo. Teka lang. Hindi, malay mo, meron dyan. Oh, so yung mga may bus nga dun eh. No entry. Oo nga. Yun, ayun. Dapat pala doon na tayo lumabas. Kaya lang hindi siya. Hindi, kasi daing tao eh. Ayun na, tricycle. Tara. Ay, may bus. Hindi. Hindi natin parang bus. Wala, may bus na eh. Oh, sakyan. Ayan no. Sakyan yan no. Sa susunod. Ayan no. Sila. Uy, para kami. Teka. Tricycle. Port Samar. Doon kasi sa likod. Ay, excuse me po. Ano na lang, kabila. Yan. Okay na. Okay na. Okay na. Yes, si nanay. Siyempre. Oo. Oh. Timbang gabi. Yan. Diba? Kanan lang po. Yes, sir. Ya, si. Ayan dito kuya. Ayan. Ito po kuya. Salamat. Salamat. Tara, Nay.